बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओडिया नजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गुण और कर्म संबंध रे सादरे घेन एही रस रो द्वितीय भाग कवि जनाब एहसानुल हक खान साहेब जमात अहमदिया केरन। सादरे घेन एही रस सुजने सादरे घेन एही रस ए मधुर रसे मिले प्रभु संदेश सादरे घेन एही रस से परा अनंत अज ए जगत कला सज गढ़िला इस्लाम भानु आरब देश सादरे घेन एही रस मोहम्मद चारि वर्ण सुनिले पवित्र कर्ण शुक्लटी जार कीरति अपार जस सादरे घेन एही रस अवतारे हेले बर इस्लाम कले संचार उच्चारिले तांक नाम वैकुंठे बास सादरे घेन एही रस कले प्रभु पूजा उड़ाइले धर्म ध्वजा पुण्यर आलोक बले करिले बस सादरे घेन एही रस बोलाइले अवतारी प्रभुरे होई भिखारी पवित्र कुरान ग्रंथ कले प्रकाश सादरे घेन एही रस अहिंसा को कले सार एकई प्रभु प्रचार सत्य धर्म न्याय बले हेले विकास सादरे घेन एही रस जेतक उत्तम जन कले तांकु समर्थन बोलाइले मुसलमान हरिला दोष सादरे घेन एही रस रोपिले शांतिर लता हेला से जगत जीता सफुल फल संजोग हेलार भस सादरे घेन एही रस फलिला पांचोटी फल
ବଢ଼ିଗଲା ବେଳୁ ବେଳ ନବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାନୁ ତେଜେ ହେଲା ସରସ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ମନ୍ତ୍ରଦାନ ଉପାସନା ଆରାଧନା ତୀର୍ଥ ଘେନା ଏହାର ମୂଳ ରସଟି ଜଗତ ଈଶ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ମଦିନାକୁ ହିଜିରତ କରିଥିଲେ ହଜରତ ଅରାତି କରି ନିହତ ହେଲେ ନରେଶ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ପରଦାର ମଦ୍ୟପାନ ଚୋରି ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ପୁଣ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ସବୁ କଲେ ନିକାଶ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ଏକ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଲେ ନବୀ ରାଜା ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ହୋଇଲେ ଦାସ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ଇସଲାମର ନୀତି ମାନ କଲେ ସେହୁ ପ୍ରଣୟନ ବାଲ୍ୟକାଳେ ଗାରେ ହୀରା ଯାର ନିବାସ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କହିଥିଲେ ବହୁ ଗୁଣୀ ହେବ ସେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବୀ ଏ ସତ୍ୟ ଭାଷ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆରାଧନା ଶିଖାଇଲେ ମହାମନା ରଚନା କରିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ହଦିସ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନେ ଯଥା ଆସିବ ମେହେଦି ଧର୍ମ ଗଲେଟି ନାଶ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ନାମ ହେବ ଅହେମଦ ରଖିବ ନ୍ୟାୟର ବାଦ ଦେବ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ହୋଇ ସରସ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ ସେ କଳକିୟ ଅବତାର
ତାରେ ହେବ ସାର ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କହେ ଏହିଟି ଭାଷ ସାଦରେ ଘେନ ଏହି ରସ গীতে ভণে এহে সান শুণ আহে প্রিয় জন ভেদভাব ছাড়ি মসি শিক্ষারে আস সাদরে ঘেন ଏହି ରସ সুজনে সাদরে ঘেন ଏହି ରସ।